Okay, good evening everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, Mas Adrius? I'm fine, Miss. Okay. Good. Okay, berarti good ya. Dan Mbak Arinta, and also Mas Jabran, could you mind to open your camera? I'm so tired, Miss. Oh, okay. Just coming from work. Yes. Okay, let's open camera. After that, you can close since I just want to take a picture first. Okay, ya, Mas Jabran, are you here? If you listening to my voice, can you open your camera? Then we can take picture a while. Then after that you can off ya. Okay. We'll take the picture. 1, 2, 3. Okay. Thank you. Okay ya. Nah, last week we have discussed about pronoun, and we will continue ya. Since I have uploaded the material for yesterday and today on Google Drive ya. So have you downloaded from the Google Drive? Sudah di-download kah? Sudah, Miss, tapi kayaknya di flash disk, Miss. Oh, okay, it's okay. Okay, so let's continue by showing screen. Okay, is it already visible? This is our discussion last meeting. Then for the fourth meeting, we will discuss again about the drilling about pronoun. Nah, okay, today we have personal pronouns, agreement with generic nouns and indefinite pronouns. Yeah. Here the example is a student. Okay. In example A and B, the pronouns refer to particular individuals whose gender is known. Jika diketahui gendernya laki atau perempuan, maka kita langsung bisa menamainya atau menggantinya dengan he atau she, begitu ya. Tetapi kalau kalau tidak tahu begitu ya, kita bisa menyebutnya dengan yang lain gitu ya. Coba kita lihat example yang C dan D. Generic noun does not refer to any person or thing in particular. Rather, it represents a whole group. In example C, a student should always do his assignments. It means that a student is a generic noun. It refers to anyone who is a student. Jadi umum ya. Jadi student, jadi siapapun yang saat ini menjadi siswa, nah, jadi tidak merujuk kepada si A atau misalnya Mas Jabran atau Mas Adrius atau Mbak Arinta, tidak seperti itu, tapi kalimatnya umum begitu ya. Jadi a student should always do his assignment. Murid itu harus mengerjakan ya, seharusnya mengerjakan tugasnya. Nah, and then look at the example point D. A student should always do his or her assignment. Ya, a student should always do his or her assignment. Ya. In generic noun, a singular masculine pronoun has been used traditionally, but many English speakers now use both masculine and feminine pronouns to refer to a singular generic noun. Biasanya kalau dulu kita bilangnya
langsung his gitu ya. A student should always do his assignment. Nah, sekarang kita bisa menyebutnya her atau his begitu ya. Kan a student tuh bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, the use of both masculine and feminine pronouns can create awkward sounding sentences. Nah, biasanya kita jadinya itu his apa her ya. Nah, begitu ya. Jadi kita ambil yang general. Yang general itu adalah a student. Oke. Kemudian yang poin I, kita lihat students should always do their assignments. Ketika ada students, maka di sini kata gantinya atau pronouns-nya adalah their assignments. Problems with using masculine and or feminine pronouns can often be avoided by using a plural rather than a singular generic noun. Lebih mudah ketika kita merubah pronoun ya yang umum itu dalam bentuk plural karena pasti kata gantinya adalah they and their gitu ya. Tidak seperti yang singular. Kalau singular itu kita pasti akan bingung he atau she. This is what makes so sorry ya. Jadi kenapa kok ketika menggunakan singular itu lebih susah gitu ya? Because we have to know first ya, subjeknya itu laki-laki atau perempuan ya. Sometimes it make us difficult because in Indonesia we don't have this kind of gender differences. Kita punyanya miliknya dia ya. Dia laki-laki, dia perempuan, kita bilangnya ya dia saja ya. Jadi kita tidak perlu membedakan kalau dia perempuan, oh dia perempuan. Dia laki-laki, dia laki-laki. Nah, kalau di bahasa Inggris, this is the difference between Indonesian and English. Because in English, if it is singular, a student, so we have to we have to make sure that the subject is female or male. So we can say his or her. We can say he or she. Ya, seperti yang nomor ya di example A and B, the pronouns refer to particular individuals whose gender is known. Yang sudah diketahui gendernya, laki-laki atau perempuan. Ya, so we use he or she for the subject pronoun. Ya, then for possessive pronoun, we also use his or her. Oke, sekali lagi ditekankan bahwa we use the pronoun he or she and possessive pronoun his or her when we know exactly the gender of the subject or the of the noun here. Kenapa poin I disebutkan bahwa tidak begitu sulit jika subjeknya adalah plural, students. Kenapa? Ketika plural dia sudah jelas they, their, ya. For the object pronoun it should be they, and for the possessive pronoun it should be theirs. Jadi sangat jelas sekali kalau penggunaan pronoun kata gantinya ketika subjeknya adalah plural, maka lebih mudah daripada yang singular. Karena kita harus mengidentifikasi dulu laki-laki atau perempuan. Nah, ketika
subjeknya jamak, noun-nya jamak, maka kita tidak perlu mengidentifikasi, tinggal they saja, there saja, gitu ya. Sedangkan untuk kita lanjut ya, atau ada pertanyaan dari teman-teman di sini, Mas Adrius, Mbak Arinta, Mas Jabran, kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Misalnya, Miss masih belum paham bagian ini, Miss, boleh langsung ditanyakan ya. Ada pertanyaan? Atau sudah jelas? Halo, sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, kita lanjut ke indefinite pronoun. Indefinite pronoun, it can be everyone, everybody, everything, someone, somebody, something, anyone, anybody, anything, no one, nobody, nothing. Ya. Kita lihat di kotak sebelah sini. A singular pronoun is used in formal English to refer to an indefinite pronoun. Okay, ya. A singular pronoun is used in formal English or to refer to an indefinite pronoun. Biasanya singular pronoun ini dipakai di bahasa Inggris ya, itu untuk menunjukkan indefinite pronoun. Pronoun yang tidak tahu laki perempuannya gitu ya, yang umum begitu ya. Kemudian kita lihat contoh F dan G. Somebody left his book on the desk. Everyone has his or her own ideas. While for the informal, biasanya ada orang yang menggunakan kata there untuk menggantikan somebody atau everyone. Tetapi ini tidak biasa dipakai gitu ya ketika kita belajar writing atau ketika kita membaca buku, itu jarang sekali kita temukan bahwa somebody itu pronoun-nya adalah there. Biasanya karena somebody itu adalah singular, maka biasanya yang dipakai adalah his atau her. Oke, dari sini sudah paham ya teman-teman ya? Berarti Miss kalau di apa namanya formal somebody itu dan everyone itu masuknya ke singular gitu. Betul. Jadi somebody, everyone. Kalau everyone kita bilang kan every ya. Every itu kan satu. Kayak each gitu kan. Nah, itu kan satu. Itu yang biasa kita pelajari di standar English, yang bisa kita pelajari di sekolah ya. Nah, biasanya menggunakan itu adalah merupakan yang singular, bentuk singular. Akan tetapi bahasa itu kan kebiasaan orang ya. Kadang mereka menyebut somebody itu dengan somebody. Siapa? Banyak orang. Nah, seperti kalau di Indonesia mungkin kita punya kata oknum begitu ya. Kan nggak jelas itu kan ya. Oknum itu siapa gitu kan nggak jelas. Nah, itu kan bisa dikasih makna, oknum itu bisa jadi singular, bisa jadi plural, begitu kan ya. Bisa jadi lebih dari satu. Nah, sama halnya dengan kasus di sini, contoh di sini ya. Yang informal, dalam hal informal orang native speaker kadang mengganti somebody atau everyone itu dengan they atau their, possessive pronoun-nya. Seperti itu. Berarti nanti ya Miss ya, kalau ketemu sama orang luar negeri, pokoknya lihat konteksnya begitu ya. Jadi konteksnya seperti apa. Nah,
Akan tetapi yang biasa kita pelajari di sekolah, yang bisa kita pelajari di formal atau standar Inggrisnya, kalau ketemu somebody, ya everybody, everything, something, nah itu biasanya merujuk kepada singular. Hmm, berarti kalau ada apa namanya tes-tes TOEFL atau yang untuk reading, writing itu berarti itu singular ya, Miss ya? Iya, betul. Oh ya, Lebih oke. ke arah sana begitu. Oke, thank you, Miss. Oke. Jadi biasanya kayak seperti ini ya, yang no one is here. Jadi menggunakan to be is, no one is here, bukan no one are here. Nah, begitu ya. Nobody is here. Biasanya seperti itu, karena lebih ke singular penggunaannya. Oke, kalau sudah kita lanjut lagi. Nah, lanjutnya di sini ya. Perintahnya adalah use plural instead of singular generic nouns where possible. Where possible ya. Gunakan plural. Nah, gunakan berubah ke bentuk plural dari yang di situ asalnya ditulis singular ya. Jika memungkinkan. Jika itu tidak butuh dirubah, maka tidak perlu dirubah. Ya, lihat change pronoun and verb as necessary. Discuss the advantages of using plural rather than singular generic nouns. Ya, number 1 is done for you. Ya, okay. And number 2 is also done for you. It is no change. It means that I talked to a student in my chemistry class. I asked to borrow his note, yeah, his notes from the class I missed. He gave them to me gladly. Nah, jadi di sini tidak perlu dirubah. Kenapa, Miss? Karena uh, kalau kita lihat, I talk to a student in my chemistry class. I talk to a student. A student mean bisa laki-laki, bisa perempuan, begitu kan ya. Nah, karena ini gurunya yang ngomong ke muridnya ya, berarti dia tahu muridnya tadi gendernya apa, laki-laki atau perempuan. I asked to borrow his notes. Nah, di sini possessive pronoun-nya adalah his. Karena si speaker atau bu gurunya tahu bahwa yang diminta tolong itu adalah laki-laki gitu ya. And then he gave them to me gladly. He kembali ke siswa yang diminta tadi ya. Dan them kembali ke his notes. Nah, jadi tidak perlu dirubah. Oke. Untuk perintahnya sudah pahamkah teman-teman? Kalau sudah paham nanti dilanjutkan mengerjakan soal nomor 3 sampai 8. Perintahnya apa sih? Rubah dari bentuk tunggal ke bentuk jamak ya. Jika memungkinkan atau bisa dirubah. Tetapi kalau tidak butuh dirubah atau sudah benar ini Miss, maka tidak perlu dirubah. Oke? Oke, silakan dikerjakan dulu ya.
Okay, have you finished? Sudah selesai? Yes, Miss. Okay, let's discuss number 3. Rubah dari bentuk singular ke bentuk plural. Oke, siapa yang mau mencoba mengerjakan nomor 3? I try, Miss. Oke. Number 3, each student in biology 101 has to spend 3 hours per week in the laboratory, where he or she does various experiments by following the directions in his or her lab manual. Uh, I I changed the students in biology 101 has to spend 3 hours per week in the laboratory where they do various experiments by following the direction in their lab manual. Oke. Ya. Dari kata each student diganti students. Ya, Terus pakai S. Karena ya, each itu mengindikasikan singular. Berarti jadi from each student diganti students. Oke, kemudian his lab, ya, his or her lab diganti dengan their lab. Oke, diganti dengan their lab. Oke, thank you Mbak Arinta. Then next number 4. Mas Adrius, boleh dicoba nomor 4. Miss, yang itu nggak diganti juga ya, number 3 itu, where he or she itu ya? Where he or she. Oke, jadi ketutupan chatnya. Jadi ya, where he or she diganti dengan where they, das-nya diganti dengan do. Where they, yeah, they do. okay, where they do various experiment by following the directions in their lab manual. Okay. And now, number 4. Mas Adrius. Mas Adrius, I cannot hear your voice well. Suaranya jauh sekali, Mas Adrius. Oh, oke, Mas. Oke. Pharmacist fills prescription, but he is not allowed to prescribe medicine. I think a pharmacist fills prescription, but they is not allowed to prescribe medicine. Okay. So, a pharmacist diganti dengan farmasisnya jadi plural ya. Ya sambil tuliskan di ini ya biar bisa dipelajari di rumah. Pharmacist. Kalau di situ ada feels, ada S-nya karena mengikuti subjeknya a pharmacist feels. Nah, ketika diganti dengan pharmacist dengan S, maka feel-nya berpindah ke pharmacist-nya. Ya, feel tidak ada S-nya. Oke. Kemudian kita lanjut, but
she, her, or he is not allowed to prescribe medicine. Kita lihat tadi sudah diganti pharmacist menjadi pharmacist pakai S ya. Kemudian feels disesuaikan dari feels menjadi feel tanpa S. Berarti he atau she di sini diganti menjadi apa Mas Adrius? Di sini diganti menjadi apa? They ya, Miss. Oke. He atau she diganti menjadi they. Kalau di situ ada he or she is, maka they bukan is lagi gandengannya, tetapi they to be-nya They are. Oke. They are ya. Kalau he atau she kemudian diganti they, maka they gandengannya they are. Nah, jadi merubahnya itu tidak hanya subjeknya saja yang jadi plural, tetapi jika ada kata kerja yang mengikuti atau to be yang mengikuti, maka to be atau kata kerja tersebut menyesuaikan dengan subjeknya. Oke. Okay, then now number 5. Mas Jabran, ada nggak ini? Ada. Oh, okay, Mas Jabran. How about number 5? When the pharmacist handed my prescription to me, he made sure I understood how to take the medicine. Yang he-nya diganti they bisa nggak? They-nya diganti they bisa nggak, Miss? Nah, kita lihat ya. Itu sajakah yang mau dirubah sama Mas Jabran? Atau mau ada kata lagi yang mau diganti pronounnya? Nggak ada ya? Oke, kita lihat. When a pharmacist handed my prescription to me, ketika ada apoteker memberikan prescription to me, he made sure I understood how to take the medicine. Dia menjelaskan cara atau aturan pakai dari medicine tersebut, dari obat tersebut. Biasanya meskipun sudah dikasih tulisan 3x1, 2x1, ya, farmasisnya pasti akan masih menjelaskan lagi. Bu, ini diminumnya 3 kali sehari ya. Untuk yang ini 2 kali sehari ya. Biasanya begitu kan ya. Nanti kalau batuknya sudah selesai, obat yang ini bisa dihentikan, tetapi yang ini lanjut. Nah, seperti itu. Ketika seperti ini kasus kalimatnya, maka apakah ada yang perlu diganti menjadi plural? Nah, kira-kira ketika membaca kalimat ini, apakah he bisa diganti menjadi they? Menurut Mbak Arinta bagaimana? I think no, tidak ada perubahan di situ ya, udah pas kayaknya kalimatnya. Oke, sepertinya tidak perlu dirubah. Kenapa? Karena bisa jadi farmasisnya memang orang laki-laki begitu kan ya, dan cuma satu. Iya, Jadi tidak perlu dirubah untuk yang nomor. Gitu ya Mas Jabran ya. Iya. Oke. Sekarang kita lanjut nomor 6. Mbak Arinta. Number 6. Citizens has two primary responsibilities. He should vote in every election and he should serve willingly on a jury. No change. A citizen has two primary responsibilities. He should vote in every election and he should
serve willingness on a jury. Apakah tidak perlu diganti? Misalnya citizennya nggak cuma satu, ada banyak, bisa nggak? Boleh nggak? Citizen itu apa sih, Miss? Citizen itu warga negara. Oh, aduh. Sekarang taunya netizen aja ya. Iya. Oh, warga negara. Oh, kalau warga Kalau negara berarti lebih dari satu. kalau netizen berarti warga negara online, net dan kalau city kan citizen warga negara. Oh, citizen. Oke, ya. Mungkin saya ralat karena saya baru tahu artinya. Oh, citizen itu warga negara. Warga negara kan bisa lebih dari satu ya. Ya. Pakai S mungkin, Miss. Pakai S. Karena Citizen. kalau ya, terus nanti itunya hi-nya itu diganti jadi D. Mereka. Oke. Kata kerja yang mengikuti, apakah ada yang harus dirubah? Oh, itu bukan has, berarti have ya, have. Oke, berarti Have. Citizen has diganti menjadi Citizens have. has. And then To be replaced by they. they Should vote in every election, and they should serve willingness on a yeah. yeah. So the answer is like this: a citizen has become citizens have. We have to change into they because refers to citizens. Okay, next number 7 is Adrius. Okay. Mas Adrius, number 7. We listen to a really Suaranya Mas Adrius hilang lagi nih. we listen to a really interesting lecturer last night. She discussed her experience as an archaeologist in Argentina. Kira-kira sudah pas atau mau dirubah? Kira-kira bisa dijadikan bentuk jamak? Or can we change it into plural form? Kayaknya nggak ada diganti ya, Miss. Kayaknya nggak ada. Oke, let's check ya. We listened. Nah, ketika ketemu tulisannya seperti ini, nah ini T-nya ya T-nya nggak perlu dibaca. Bacanya listen, gitu aja ya. Listened. 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 Nah, kalau ed belakangnya, ed itu dibaca ketika sebelumnya ini hurufnya T sama T. Ya. Contohnya interested itu dibaca. Tapi kalau non T dan D maka disembunyikan. Listened. Gitu ya. Listen. Ada D-nya di belakang tetapi tidak dibaca listened, tidak. Listen. Listen. Oke, kelihatan D-nya tapi tidak jelas listened, tidak begitu ya. Listened. We listened to a really interesting lecturer last night. She discussed, jadi bukan discussed ya, tapi discussed her experiences as an archaeologist in Argentina. Oke, kita tidak perlu, no need to change since the lecturer is only one, so the pronoun is she. Jadi tidak perlu dirubah.
She refer to lecturer and possessive pronoun her. Jadi sudah betul untuk nomor 7. No need to change these sentences. Okay, now let's come to number 8. Silahkan Mas Zabran. Mas Zabran. Iya, Miss. Ya, Miss. Nomor 8. Nomor 8. Ya. Nah, yes, to a really interesting lecture last night. She discussed her experience. No. Number 8. Nomor 8, Mas. Maaf, Miss, nomor 8-nya nggak kelihatan. Oh ya? Jadi saya nggak kelihatan nomor 8-nya. Oke. Lecturer need to prepare his or her notes carefully so that he or she does not lose his or her place while he or she he or she is delivering his or her speech. Okay, that's the sentences. A lecturer needs to prepare his or her notes carefully so that he or she does not lose his or her place while she or he is delivering his or her speech. Nah, ada yang tahu artinya lecturer? Dosen ya, Miss? Oke, ya. Dosen. Kalau dosen bisa hanya satu saja kah atau bisa lebih banyak atau lebih banyak begitu ya? Ya, Itu dia. nomor 8, can we change into plural form? Dan itu kan ya.
Oke, bagaimana yang lain, Mas Andrius, Mbak Arinta, Thomas Jabran? Can we change this sentence into plural form? Bisakah kita merubahnya ke bentuk plural? Yes, bisa, Miss. I Oke, think. if can, how should we change it? Lecturers need Oke, lecturer to become prepare. okay. Then needs with S, we have Yeah, okay. need to prepare. Lecturer menjadi lecturers ya, Ya, lecturer needs yang need awal S menjadi lecturer need. needs. Lecturers with S yang kedua ya. Ya, Ya, ya. jadi lecturers need. Oke. Oke. Kemudian harus diganti apa lagi selain itu? Prepare there. Oke. There. She, kalau di situ ada he atau she ya. Nah, ini bisa diganti dengan they. They. Oke. Sepertinya itu ya yang harus diganti karena ada he or he atau his or her notes. Nah, Is or her. Ganti there ya, Miss ya. oke, bisa diganti dengan there karena bentuknya sudah jamak ya. Oke. Ya. Teman-teman, dari soal ini sudah kita ganti antara yang singular ke bentuk plural ya. And some example, some exercise exercise item here. We do not need to change since it's already good sentence. So it can be a plural form. Okay, so let's come to the next slide. This is reflexive pronoun. Ya, kalau tadi ada singularnya ada myself, bentuk pluralnya adalah ourselves. Yourself become yourself, and then herself, himself, itself, oneself become themselves. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Larry was in the theater. I saw him. I talked to him. Yeah, and then the second one, I saw myself in the mirror. Saya mengaca gitu ya. I looked at myself for a long time. Saya melihat diri saya sendiri ya. Sudah sekian lama gitu ya melihat diri sendiri. Dan
Incorrect jika kita memakai I saw me. Jadi meskipun posisinya, kalau kemarin kan kita belajarnya subjek, predikat, objek gitu ya. Dan ketika kita bilang atau menentukan atau menyebutkan objek per noun, I become me. I menjadi me. But in this case, if we want to say, I saw me in the mirror, it seems me here is someone else. Bukan Anda yang mengaca, tapi bayangan orang lain begitu ya. So, it is better for us to use myself, reflexive pronoun ya. Jadi tidak menggunakan I saw me in the mirror, but I saw myself in the mirror. Oke, kita lihat penjelasannya ya. The explanation is compare A and B. Usually an object pronoun is used as the object of a verb or preposition. As him in example A, here ya, I saw him. Him belongs to Larry. I talk to him. Him refers to Larry. Okay, and then a reflective pronoun is used as the object of a verb or preposition when the subject of the sentence and the object are the same person. Ya, orang yang sama. I myself. I saw myself. Berarti saya ngaca. Kalau bilang I saw me in the mirror, berarti itu bukan bayangan Anda. Ada dua orang yang berbeda. Nah, ya. Jadi sebaiknya menggunakan apa, Miss? Sebaiknya menggunakan I saw myself. You saw yourself. Misalnya, oh kamu kok ngaca dewe sih, gitu ya. Kamu kok ngaca sendiri. Nah, you saw yourself in the mirror. Atau biasanya kalau ngilokno gitu ya, apa bahasanya, bahasa ngilokno itu mencela temannya begitu ya. See yourself in the mirror gitu kan. Nah, ngaca otah. Nah, begitu ya. Kamu tuh ngaca, berkacalah dirimu itu. Nah, seperti itu. Biasanya yang dipakai adalah reflexive pronoun yang kembalinya ke dirinya sendiri. Oke, kita lihat di sini. Did someone fax the report to Mr. Lee? Yes. Are you sure? Yes, I myself faxed the report to him. I myself faxed the report to him. Then, I faxed the report to him myself. Kita lihat penjelasannya. Ketika ditanya, are you sure? Serius ah? Yes, I myself faxed the report to him. Ya, reflective pronoun are also used for emphasis, untuk penekanan ya. Reflective pronoun digunakan untuk menyatakan penekanan ya. Penekanannya apa? Contohnya I myself. Bahasa Indonesianya itu seperti ini. Apakah ada seseorang yang telah mereportkan ke Mr. Lee? Ya, bener lah, serius lah. Ya, ya. Kadang kita sering terjadi di kehidupan sehari-hari kita, in our daily life. Yes, I myself. Iya, bener, aku sendiri loh yang mengirim fax ke beliaunya. Nah, seperti itu ya. Jadi penekanan. I myself agree with you, for example. Aku setuju dengan pendapatmu. Nah, I myself, penekanan seperti itu. Atau misalnya ada guru minta tolong ke siswanya, ya. Oke, Mas Jabran, please read this one. Kemudian Mas Jabran, me, ma'am, atau me, miss, dan ya, you, yourself. Nah, seperti itu, ya. Jadi diulang. Makna apa fungsinya adalah untuk penekanan. The emphatic reflexive pronoun can immediately follow a noun or pronoun. Bisa dilangsungkan, digandeng langsung, bisa dipisah. Seperti contoh D and E.
Okay, then let's see point F. Anna live by herself. It means that by herself means alone. Tinggal sendirian di rumah ya. The expression by plus a reflexive pronoun means alone. Oke, kita lihat di sini ada note sometimes but relatively infrequency an object pronoun is used as the object of a preposition even when the subject and object pronoun are the same person. For example, I took my books with me. Bob brought his books with him. I looked around me and she kept her son close to her. Nah, ini bisa juga dipakai, tetapi jarang sekali. Nah, ketika when we learn language, ketika kita belajar bahasa, pasti akan ada exception ya, pengecualian yang yang itu tidak apa namanya ya, ya like informal begitu ya. Jadi mereka atau native bilang bisa I took my books with me. Aku membawa buku ini denganku. Nah, kan kalau bahasa Indonesia saja dibaca yang tidak enak itu kan ya. Kalau I myself took my book, aku dewe kok yang membawa bukuku. Nah, aku sendiri yang membawa buku saya. Nah, itu lebih diterima daripada I took my books with me. Memang sometimes susunan di bahasa Inggris itu kadang agak nyeleneh begitu ya. Ketika bilang saya jatuh atau saya terluka, bilangnya ya I hurt myself. Saya melukai diri sendiri. Kalau kita kan konteksnya kalau bahasa Indonesia, saya melukai diri sendiri. Lah ngapain kok melukai diri sendiri? Begitu kan ya. Nah, kan tapi di bahasa Inggris itu common seperti itu, ungkapan-ungkapan seperti itu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas? Mbak Arinta? Itu Miss yang bagian F itu kenapa dia harus tambah by herself ya? Maksudnya kan herself berarti ya udah alone memang sudah sendiri ya kan? Dia Ya, emang tinggalnya sendiri. Kenapa harus tambah by baik. gitu? Biasanya ini adalah kata-kata yang dipakai di tes TOEFL atau IELTS lebih tepatnya ya. Karena di ayat itu penggunaan kata yang harusnya kan ini cuma study aja gitu. Tapi di ayat itu dipanjangkan seperti itu. Jadi somehow we have to know the context, we have to know. Sebenarnya ya sudah mudah saja ya. Kenapa nggak bilang alone saja? Tetapi dalam satu case nanti akan ada yang menggunakan by herself. Jadi ketika mengetahui atau ketika membaca seperti ini, kita sudah tahu oh maknanya adalah alone. Ya gitu saja. Oke. Jadi ketika kita menghadapi soal-soal TOEFL, soal IELTS itu akan kok kalimatnya apa kata-kata pilihan katanya kok nggak biasa ya gitu. Padahal ya kita kalau dicari maknanya ya, oh ya ya hanya itu aja gitu ya. Maknanya ya begitu. Kenapa kok harus pakai kata-kata yang tidak familiar gitu. Iya, Biasanya bikin ribet. sih ya. Jebakan-jebakan soalnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Complete the sentences with appropriate reflexive pronoun. Number 1 is done for you. Tommy told a lie. He was ashamed of himself. Tommy berbohong. Dia malu dengan dirinya sendiri. Nah, kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawa lebih enak lagi ya. Dia kisinan gitu. Dia malu sendiri gitu ya. Okay, please do this exercise. I give you 5 minutes to do this, and after that we will discuss together.
Okay, let's let's discuss. Number 2, Masako cut blah 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 while she was chopping vegetable. It means that Masako is female, ya, or girl, or woman or lady, ya. Masako cut blah 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 while she was chopping vegetable. Anyone can answer this reflexive pronoun? Number 2. I answer herself. Okay, herself. Kalau Mas Adrius, Mas Jabran, samakah atau punya jawaban yang lain? Herself, Miss. Herself tuh. Oke. Kalau Mas Jabran bisa mengikuti kah? Atau kalau terlalu cepat nanti bisa ini ya. Bisa apa namanya? Bisa bilang Miss terlalu cepat gitu ya. Okay, so the answer number 3 is herself. Herself. About number 4. Rita is careful about her weight, but she allows blah 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 1 piece of candy a day. Kira-kira nomor 4 jawabannya apa nih, Mas Adrius, Mbak Arifah, Mbak Mas Jabran? Themselves, Miss. Rita is carefully about her weight. Rita sangat hati-hati dengan berat badannya gitu ya, sangat care dengan berat badannya. But she allows, tapi dia mengizinkan bla 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 bla, ya. Dia mengizinkan bla 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 tuh. Saya kok langsung nomor 4 ya. Kita nomor 2, Nomor 3, Miss. Oh, oke ya. Oke, people surround bla 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 with friends and family during holidays. Oke, kita lihat di sini subjeknya adalah people. People, Di sini isinya adalah their self. Herself. their selves. Oke ya. Kemudian kita nomor 4. Sorry, tadi saya langsung loncat begitu ya. Rita is carefully about her weight, but she allows bla 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 1 piece of candy a day. Jawabannya adalah Herself. 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 Oke, herself. Oke, kita lanjut nomor 5. Nomor panjang nih. Ini yang bikin bingung. Yang bikin bingung nih, ada banyak. Nah, oke, coba kita lihat. Wait, sebentar kok ketutupan chat box ini. Oke, kita lihat. Alex, you need to eat better and get more exercise. You need to eat better and get more exercise. You should take better care of Yourself. Yourself. Yourself ya. Jadi jawabannya adalah yourself. Yourself. Take care of yourself. Okay. Your father takes care of Himself. Himself. Okay, great. Yourself, then himself, then and I take care of Myself. Myself. Okay, great. Myself. Your father and I are healthy because we take good care of Ourself. Oke, ingat ya, ada NI. Ya. Our, saya mencari kursor saya di mana ini. Ourself. Okay. People who take care of Their self. take care of
themselves, themselves. Oke. Oh, them ya, them. Ya, bukan himself tapi himself ya. Them juga sama, themselves bukan their. Ya. Oke. People who take care of themselves have a better chance of staying healthy than those who don't. Okay. Then let's continue number 6. Omar thinks Oscar is telling the truth. So does Ricardo. I blah 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 don't believe Oscar's story for a minute. I berarti Myself. okay, good. Myself. I myself don't believe Oscar's story for a minute. Okay. Okay, now number 7. Did Mr. Yun's secretary answer the phone? No, Mr. Yun, blah, 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 blah. Mr. Yun berarti? Himself. Himself. Okay, great. Himself. Ini sudah bisa membedakan semuanya ya. Jawaban yang diberikan semuanya. Betul begitu? Give applause to us ya. Okay, and now complete the sentences with a word or expression from the list and an appropriate reflexive pronoun. Itu ada enjoy, ada entertain, feeling sorry for, ada introduce, ada promise, ada pet, ada killed, ada what is that, proud of, others ya. Silahkan dimasukkan ke dalam soal. Nah, silahkan jawabannya dilihat di kotak begitu ya. Kelihatan semuakah ini? Kalau yang tadi Mas Jabran kan tidak kelihatan yang paling bawah. Ini kelihatan tidak Mas Jabran? Ada berapa soal? Ada 11. Nomor 11. Tidak muncul. Tidak begitu kelihatan. Oke, baik ya. Dikerjakan sampai 10 dulu ya. Jadi kata-kata yang ada di dalam kotak kemudian ditambahkan pronounnya ya.
Have you finished? Sudah selesai belum?
Okay, have you finished? Not yet? Not yet, Miss. Okay. Selesai yang mana?
Okay, hopefully you have finished your work and let's discuss. Okay, look at the first example. Karen Williams never took lessons. She taught herself how to play the piano. Yeah, okay. And then number 2, did Roberto have a good time at the party? Did he blah 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 blah? Enjoy. Enjoy. Enjoy himself. Okay, good. Enjoy herself. Okay, enjoy himself. Okay. Yeah. Then number 3, all of you did a good job. You should be Proud Proud of of himself. our Themselves. yourself. Yourself. okay. Proud of Yourself. yourself. Ya, Jamak. mak ya. Karena all of you, bukan hanya you. Yourself pakai VES. Okay. Next, number 4. You did a good job, Barbara. Blah 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 on the back. You should. Promise yourself. No. Why you should Pat. promise? Pat Pro- yourself. Okay. You did a good job, Barbara. Kerja bagus, Barbara. You should blah 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 blah. Talking to. I answer Pat. Pat yourself. Mbak Arinta, pat yourself. Dan Mas Zabran, apa Mas Zabran jawabannya untuk nomor 4? Betul. Nomor 4 sudah dijawabkah? Kalau Mas Adrius jawabannya apa? Promise yourself. Oke. Kenapa kok promise? Kan dianya sudah you did a good job gitu ya. Dia harus ngapain? Nah, kalau promise itu berjanji. Oh. Bukan ya? Salam. Bukan. Oke. Kalau gitu jawabannya bukan dong, kan? Kerja bagus, Barbara. Kamu seharusnya titik-titik. Tinggal jawabannya Mas Jabran apa nak? Talking to herself on the back. Ada? You did a good job, Barbara. You should. Kalau kita dibilang kerja bagus, kita harus ngapain? Tepuk tangan. Tepuk tangan ya. Tepuk tangan untuk diri sendiri gitu ya. Berarti kita lihat di kotak itu mana yang artinya tepuk tangan. Yang pat. Pat. The answer is you should pat yourself. Okay, then next number 5. A man down the street committed suicide. Ada orang yang di pinggir jalan down the street itu kalau di luar negeri itu biasanya ada down the street gitu ya, ada di jalannya juga agak turun gitu dibawa, kayak kalau di Malang sih banyak ya, kalau dari arah Batu turun gitu, kalau dari arah Malang ke Batu naik begitu. We were all shocked by the news that he had
blah 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 blah. Killed himself. Okay, killed himself. Okay, great. Yes. Himself. Karena suicide itu adalah sama dengan Iya. kill. Mm-mm. Okay, then number 6. The children played very well without adult supervision. They blah 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 by playing school. They nomor 6 ada yang sudah bisa sudah menjawab. I don't know number 6. Oke. Tahu yang nomor 6. Oke deh. Nah, mungkin yang lain Mas Jabran atau Mas Adrius menjawab yang nomor 6. The children played very well without adult supervision. Anak-anak bermain dengan baik meskipun tanpa supervision atau pendampingan dari orang dewasa. They bla 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 by playing school. Mereka Tertawa ya? Ketawa. tertawa, manakah tertawa? Tertawa tidak ya? Lauk itu apa, Miss? Ya, Artinya. laugh itu tertawa. Masa mereka tertawa dengan play? Masa, kalau tertawa berarti menertawakan diri sendiri kan tidak ya? Apa ya? Kalau anak-anak main sendiri tanpa orang dewasa, biasanya kita menyebutnya apa? Bermain sendiri, menyenangkan diri sendiri. Melihatnya mereka kan senang gitu ya. Entertain. Oke, entertain. Lanjutannya apa nih? Themselves. Oke, entertain themselves by playing school. Okay, great. Now, number 7. I had always wanted to meet Mr. Anderson. When I saw him at the party last night, I walked over and blah 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 to him. Saya sangat ingin bertemu dengan Mr. Anderson. Ketika saya melihatnya di party last night, saya jalan menuju Pak Anderson dan titik-titik to him. And I introduce myself. Okay, To and him. introduce myself dan mengenalkan diri saya ke beliaunya. Okay, and then now number 8. Nothing comes from self-pity. You should stop blah 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 George and start doing something to solve your problems. Ani, Feeling sorry. Feeling sorry for yourself. okay, great. Feeling sorry for yourself. Jadi stop feeling sorry. Ya. Menyalahkan diri sendiri. Oh, nggak boleh ya. Lakukan sesuatu, nggak boleh selalu menyalahkan diri sendiri. Nanti nggak maju-maju ya. Nggak move on gitu ya. Iya. Next, number 9. People might think you are a little crazy, but blah 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 is one way to practice using English. Talking to yourself. Okay, talking to yourself ya. Seolah-olah kayaknya kalau orang lain melihat itu kayak orang gila gitu ya. Yeah. Talking to yourself is one way to practice using English. Yeah, sometimes I did it. I did it very well. I ever talk to myself. Yeah, I don't know. Perhaps others think that I'm crazy, but it is the way Yeah. to practice English. Yeah. Yeah. So do I. Me too. Okay. Okay. Next, continue number 10. Humor can ease the trial and tribulations of life. Sometimes we blah, blah, blah. Oh, ini baru kayaknya jawabannya ketawa ya. Nah,
Karena ada kata humor ya. Humor Yeah. is the trial and once we have to be able to Ourselves. ourselves. Okay, the last one. Several colleagues at work last week, and her boss is getting impatient with her. Carol has blah 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 to do better work in the future. Promise himself. Carol, Carol laki-laki apa perempuan biasa? No, no, no. This is impatient with her. Oh, berarti herself. Okay, berarti herself. Okay, that's the answer of this exercise. Okay, I think we have done all of the exercise and maybe tomorrow, yeah. Okay, is there anything? Berat ada kesulitan mengikuti terlalu cepat atau Miss besok slide-nya jangan penuh Miss di tengah saja biar saya terbaca semua begitu ya. Atau Mas Adrius bagaimana? Ada kesulitan mengikuti so far ya this class? Tidak ada Miss, cuman takut aja gitu. Kadang takut salah Nah, nggak boleh ya. jawabnya. Nggak usah takut salah ya, nggak usah takut salah ya, nggak apa-apa. Apa namanya? Kita karena kita belajar, semuanya belajar, salah nggak apa-apa. Nanti juga dibahas begitu ya. Ya, Ada yang ini loh, meskipun salah kan juga nggak ada yang nyalahin begitu. Jadi ini saja ya, cuek saja. Oke. oke, Miss. Mas Adrius, Mas Jabaran, and Mbak Anita, thank you for coming. We will meet again in the same time, yeah, in the same link Zoom, yeah. Hopefully all of you are healthy and see you tomorrow. Thank you. Okay, See you, Miss. Thank you, you're Miss. welcome.